Merci. Merci. Dans cette troisième rencontre, Peggy nous aidera à penser les enjeux spirituels de l'action politique. В нашей третьей встрече Пегги поможет нам размышлять над духовной стороной, духовным вызовом политической деятельности. Quel est le problème? C'est que la modernité se caractérise souvent par la marginalisation du religieux. Проблема в том, что La modernité. современный мир часто характеризуется маргинализацией религии, духовной жизни. Trop souvent, les croyants se sont résignés à cette marginalisation. И часто верующие смирялись с этой маргинализацией. Se réfugiant soit dans les vertus privées et disant « Oh, l'essentiel, c'est le témoignage », ou se réfugiant dans la piété. Прячась либо в идею, что главное это свидетельство, либо в частную добродетель и благочестие. Si bien qu'ils disparaissent du champ politique. Таким образом, верующие исчезают с политического поля. C'est bien la question de Peggy. Entre les vertus privées et entre la piété, il doit bien y avoir un autre chemin qui est celui du politique. Этот вопрос ставит Пегги. Между частной добродетелью и благочестием должно быть поле для политической деятельности, политической мысли. Les vertus privées, la piété, ça ne suffit pas, car alors il s'agit de gagner. Частные, личные добродетели и благочестие недостаточно, потому что речь о том, чтобы победить. Revenons à la pièce de Peggy sur Jeanne d'Arc. Вернемся к пьесе Пегги о Жанне д'Арк. Jeanne d'Arc discute avec une de ses amies qui s'appelle Oviette et une autre de ses amies, Madame Gervaise. Oviette est une petite paysanne, Madame Gervaise est une religieuse. Жанна беседует с двумя подругами. Одна из них, Виетта, маленькая девочка-крестьянка, вторая монахиня Жервеза, монахиня. Jeanne se lamente des horreurs de la guerre, des massacres, des pillages, des sacrilèges. Жанна плачет об ужасах войны, об убийствах, о богохульных действиях. Des massacres, des pillages, des sacrilèges. Oviette lui dit, l'essentiel, c'est de continuer à bien faire son travail. А Виетта говорит ей, что главное это продолжать хорошо делать свою работу. C'est vrai que celui qui fait bien son travail, un jour finira peut-être par gagner contre les soldats. Les soldats détruisent les récoltes et les paysans les ressèment chaque année. Правда, что на самом деле тот, кто хорошо делает свою работу, в конце концов действительно может одержать победу в войне, потому что солдаты разоряют поля, а крестьяне продолжают сажать и собирать урожаи. Oviette représente en quelque sorte le repli sur les vertus privées. Виетта представляет собой такую закрытость, выбор частной личной добродетели. Madame Gervaise, face à la colère et à la révolte de Jeanne, dit « Il faut prier, il faut demander au Seigneur de nous éclairer sur ce mystère et se confier au Seigneur dans la prière. »
Монахиня Жервеза на гнев и бунт Жанны отвечает тем, что нужно молиться, нужно спрашивать ответы воли Божией на то, как мы можем ответить на происходящее. Jeanne dit, entre ces deux femmes, il faut qu'il y ait un chemin. А Жанна говорит, что между двумя этими путями должен быть еще один путь. Il nous faut un chef de guerre. Нам нужен военачальник. Bon. Excusez-moi. Je vous résume. Donc il nous faut un chef de guerre qui soit capable de tuer la guerre. Нужен военачальник, который будет способен убить войну. Слова Жанны. Car, contrairement à ce que pense Andrei, Peggy n'est pas quelqu'un qui loue la guerre. Потому что, в отличие от того, как понял это Андрей, Пегги вовсе не прославляет войну. Il faut faire la guerre contre la guerre, mais pour faire la guerre contre la guerre, il faut savoir faire la guerre. Нужно воевать с войной, но для того, чтобы мочь воевать с войной, нужно уметь воевать. Tel est l'enjeu spirituel du combat politique. Le combat politique est un combat contre le mal, la misère, l'exploitation, la violence. В этом духовный смысл политической борьбы. Политическая борьба, то есть борьба против насилия, против зла, против счастья. Un combat doit forcément se poser la question du moyen de sa victoire. Но в битве, в борьбе нужно ставить себе вопрос о средстве победы. Je développerai 3 points. Le premier, ce combat est spirituel. Я разовью 3 пункта. Первый – это о том, что эта битва духовная. Le deuxième, je développerai la distinction qui est célèbre chez Peggy de la mystique et de la politique. Второе – это знаменитое развлечение у Пегги между мистикой и политикой. Et en troisième partie, j'aborderai la question des moyens et des fins. И третья часть поставит вопрос цели и средства. Est-ce que la fin justifie les moyens? И оправдывает ли цель и средства. Ce combat est spirituel. C'est-à-dire qu'il est fait au nom de l'esprit, même si je proteste contre le fait qu'un enfant meurt de faim, ce n'est pas au nom du corps que je proteste contre le fait qu'un enfant meurt de faim, mais c'est au nom de la dignité, c'est-à-dire de l'esprit. Это борьба, которая ведется во имя духа. Даже если я протестую против того, что ребенок умирает от голода, я это делаю не ради тела, а ради достоинства и духа. On peut dire que tout combat est spirituel parce que seul l'esprit peut opposer ce qui doit être à ce qui est. Можно сказать, что любая борьба ведется во имя духа, потому что только дух может противопоставить то, что должно быть, тому, что есть. Seul l'esprit peut vaincre la résignation. Только дух может победить смирение. Résignation, можно по-другому? Résignation. Parce que j'ai traduit comme... Peut vaincre la... Резигнацию, по-русски говоря. Смирение с текущим порядком вещей. Да, соглашение со всем идет как есть. Соглашательство. Логика. Parce que j'ai traduit comme humilité. Non, c'est la résignation. Il n'y a pas vraiment... Donc seul l'esprit peut vaincre la résignation. C'est pourquoi un matérialisme ne sera jamais libérateur. Если только дух может победить соглашательство, это значит, что материализм никогда не будет освободительным. Puisque toute liberté est exigée au nom de l'esprit. Поскольку любая свобода требуется во имя духа.
je lis un passage de Peggy, qui le dit mieux que moi. Процитирую Пегги, которая это лучше, чем я. Je considère comme insidieuse et criminelle, comme frauduleuse et dangereuse, comme pernicieuse et traîtresse, toute politique qui tend à défaire du spirituel. В этих условиях я считаю подложной и криминальной, обманной и опасной, гибельной и предательской любую политику, стремящуюся освободиться от духовного. Et ce n'est pas un combat où on aura bien le temps. Il n'y a qu'un temps, il n'y a qu'un champ du combat. Il faut gagner ou perdre aujourd'hui et ici. Это не то сражение, где можно сказать, еще будет время. Есть лишь одно время и одно лишь поле сражения. Нужно победить или проиграть здесь и сейчас. C'est une bataille temporelle et c'est une bataille matérielle car elle est livrée pour le temporel et le matériel et elle est livrée d'un côté par le temporel et le matériel. Это битва временная и материальная, это сражение за временное и материальное, и в некотором смысле оно ведется временным и материальным. Le temporel et le matériel y sont et le terrain et l'objet, et l'une des deux parties. Quand l'Éternel livre bataille au temporel, il faut bien que ce soit une bataille temporelle. Quand le spirituel livre une bataille au matériel, il faut bien que ce soit une bataille matérielle. Временное и материальное – это и поле, и предмет, а также одна из враждующих сторон. Когда вечное объявляет бой временному, это может быть только лишь временный бой. Когда духовное вызывает на битву материальное, эта битва, конечно же, будет материальной. Si ce combat est spirituel, cela veut dire, entre autres, qu'il aura deux aspects. Le premier, celui de la colère. Если это битва материальная, значит, что непременно будут два аспекта. Первый – это гнев. D'ailleurs, Peggy était un homme de colère. Пегги был человеком гнева. On parle aujourd'hui beaucoup de l'indignation. Un livre a mis l'indignation à la mode. Mais Platon nous dit que la colère est l'œuvre de l'esprit, que la colère est le signe de l'esprit. Сейчас много говорят о возмущении. Одна книга сделала это модной темой. Но Платон говорит о том, что гнев – это знак духа. Précisément parce que la colère s'oppose à ce qui est, et je ne peux m'opposer à ce qui est que dans la perception de ce qui doit être. Потому что гнев возмущается тем, что есть, но я могу возмущаться, гневаться на то, что есть, только если я имею в виду, представляю то, что может быть. Le deuxième aspect du combat spirituel, le premier c'est la colère, le deuxième c'est l'espérance. Второй аспект духовной борьбы – это надежда. Car la colère pourrait être désespérée. Потому что гнев может быть и безнадежным. La philosophie de Peggy est une philosophie de l'espérance qui est là aussi un élan de l'esprit qui ne se résigne jamais. L'espérance, cela veut dire, même si ça va mal, ça ira nécessairement mieux. Философия Пегги – это философия надежды, которая никогда не смиряется с текущим положением вещей. Dans un très beau texte sur l'espérance, Peggy fait dire à Dieu, parce que Peggy fait parler Dieu, Peggy fait dire à Dieu que ce qu'il y a de plus étonnant, c'est l'espérance. В одном замечательном тексте о надежде, где Пегги вкладывает слова в уста Бога, Пегги вообще часто дает Богу слово, говорит, что Бог говорит, меня больше всего удивляет надежда.
La foi, c'est normal, dit Dieu. Je transparais tellement dans ma création. Вера — это естественно, говорит Бог. Я настолько заметен в моем творении. La charité, c'est normal, dit Dieu. Les hommes sont tellement malheureux. Любовь, милость — это нормально, говорит Бог, ведь люди настолько несчастны. Mais ce qui m'étonne, c'est l'espérance. Et que ces hommes qui souffrent tellement puissent continuer d'être convaincus que demain, c'est mieux. Но надежда изумляет меня. Меня поражает то, что люди настолько несчастные, убеждены в том, что завтра будет лучше. Donc, premièrement, ce combat est spirituel, c'est-à-dire qu'il est caractérisé par la colère et l'espérance. Эта битва духовная, потому что ее характеризует в первую очередь гнев и надежда. Deuxième aspect de ce combat, il est absolu. Еще один аспект этой борьбы, она абсолютна. C'est la plus difficile question de la politique. Это самый трудный вопрос политики. Parce que la politique, c'est le domaine des rapports de force, et les rapports de force doivent composer, négocier, se calculer. Потому что политика — это вопрос отношений силы, в которых всегда есть расчет, Composer, calculer, расчет, переговоры, сделка. La question politique la plus radicale, c'est qu'est-ce qui est négociable? Самый радикальный политический вопрос — это что может стать предметом переговоров. Et qu'est-ce qui est innégociable? А что не может стать ни предметом переговоров, ни предметом сделки. Négocier, cela veut toujours dire mesurer. Je négocie un nombre de prisonniers qu'on va libérer. Je négocie une surface de terrain. Je négocie une somme d'argent. Je négocie des droits. Переговоры всегда имеют в виду, что я заключаю сделку, веду переговоры о том, освободить такого-то пленного или нет, кого я дам взамен, рассчитываю территорию, деньги и так далее. Donc le monde de la négociation, c'est le monde de la quantité. То есть мир переговоров это всегда мир исчисляемый. C'est pourquoi Peggy joue sur la possibilité que le français nous donne, puisqu'en français, négociation a la même racine que négoce, c'est-à-dire commerce. Во французском языке у слова переговоры тот же корень, что у слова торговля. Qu'est-ce qui est absolu? Qu'est-ce qui n'est pas négociable? Что же абсолютно, что же не может стать предметом сделки? Curieusement, à cette question, Peggy ne répond pas en nous désignant des choses pas négociables. Пегги не отвечает на этот вопрос, предлагая нам какие-то предметы, которые не могут стать предметом сделки. Par exemple, la vie humaine, par exemple, la patrie, je ne sais pas. Например, человеческая жизнь, отчизна. Он не предлагает этого. La réponse de Peggy est très étonnante. Il dit ce qui n'est pas négociable, c'est le présent. Ответ Пегги поразителен. Он отвечает, что предметом переговоров и сделки не может стать настоящее. Réfléchissons. On a dit négocier, c'est toujours mesurer, c'est toujours quantifier. Если вести переговоры и заключать сделку, всегда означает рассчитывать и оценивать. Au fond, la mesure de toutes les mesures, c'est l'argent. Получается, что мера всех мер – деньги. Donc les rapports de force, à un moment ou à un autre, deviennent toujours des rapports d'argent. И отношения силы в какой-то момент всегда становятся денежными отношениями. Or,
l'argent, c'est du temps. А время это деньги. Точнее, деньги это время, простите. Деньги это время. C'est pas le temps, c'est de l'argent. C'est l'argent, c'est du temps. Именно что не время деньги, а деньги это время. Car celui qui a de l'argent, qu'est-ce qu'il acquiert? Du temps. Потому что тот, у кого есть деньги, получает время. C'est pourquoi Peggy a une expression très drôle pour désigner tout ce qu'il déteste. Il dit morale de caisse d'épargne. Поэтому у Пеги есть замечательное смешное слово, чтобы определить все то, что он ненавидит. Мораль сберегательной кассы. C'est-à-dire de gens qui achètent du temps. То есть люди, которые покупают время. Donc je suis dans le point non négociable quand je suis au présent. Я нахожусь в точке, не поддающейся сделке, когда я нахожусь в настоящем. Si bien que l'action spirituelle, elle est caractérisée par son urgence. Духовное делание характеризуется своей срочностью, пребыванием в настоящем мгновении. Et donc celui qui se croit malin en disant on verra plus tard, ça passera, il y aura un retour de balancier. C'est pas. Vous avez remarqué comment, face à toute crise, on trouve toujours des gens pour nous dire ça passera. Non. Si tu penses que la situation est scandaleuse, c'est maintenant que tu dois agir. В любом кризисе мы всегда встречаем людей, которые скажут, все образуется, маятник качнется в другую сторону, достаточно подождать. Но нет, если сейчас происходит кризис, ответ должен быть тоже сейчас, сегодня. Ce qui n'est pas négociable, c'est le présent. Настоящее не может стать объектом сделки. Qu'est-ce qui n'est pas négociable? Toute la question de savoir si que ce qui dans un certain monde est négociable et ce qui n'est pas négociable. Un monde donné, le monde antique, le monde chrétien, le monde païen, le monde moderne, chaque monde sera jugé sur ce qu'il aura considéré comme négociable ou non négociable. Пеги пишет, вопрос в том, чтобы понять, что в мире может быть предметом переговоров и торга, а что не может. Дарованный нам мир, античный, христианский, языческий, и мир современности. Каждый мир будет судиться по тому, что в нем может быть предметом переговоров или торга, а что не может. Le présent, en son essence même, n'est pas négociable. Mais si on ne le négociait pas, on ne pouvait pas. Mais si on ne le négociait pas, on ne pouvait pas négocier tout le reste. Il était le point initial d'empêchement, le point d'origine d'empêchement. Alors, pour le négocier, on l'a mis au passé, et aussitôt après, on pouvait négocier tout le reste. Настоящее, по сути своей, не может быть предметом сделки. Но если не вести переговоры, и другие сделки тоже нельзя будет заключить. Настоящее было изначальной точкой препятствия, местом происхождения препятствия. Поэтому, чтобы сторговать его, настоящее обратили в прошлое. Тогда все остальное тоже оказалось предметом сделки. C'est pourquoi Peggy détestait l'idée de progrès, qui est le contraire de l'espérance. Поэтому Пеги ненавидела идею прогресса, которая противоположна надежде. Le progrès, c'est le contraire de l'espérance, parce que c'est penser l'avenir comme déjà défini. Прогресс противоположен надежде, потому что он мыслит будущее как нечто уже определенное. C'est penser l'avenir comme un plan de caisse d'épargne. Это, в общем-то, означает мыслить будущее как план сберегательной кассы. Avez-vous remarqué qu'aujourd'hui, dans les écoles, dans les entreprises, dans les églises, dans les familles, partout, je pense que c'est pareil ici qu'en France, on nous demande d'avoir des projets, de faire des plans, de planifier, de donner des échéances.
comme si l'avenir pouvait être lu à la manière du passé. Наверное, вы заметили, что сегодня и в школах, и в церкви, и в семьях, скорее, я думаю, что это здесь так же, как и у нас постоянно требуется проектировать, планировать, иметь какие-то планы, проекты на будущее, и тогда будущее понимается как план сберегательный газ. En résumé de cette première Как если бы partie, оно было прошлым. Понимаете, как если бы оно было прошлым. en résumé de cette première partie, si ce combat est spirituel, il se déroulera dans l'événement, dans son urgence et dans sa singularité. Завершая первую часть, скажу, что если ведется духовная битва, эта битва происходит в событии, Dans son urgence et sa singularité. в его особости и мгновенности. C'est ce qui me conduit dans la deuxième partie à reprendre la distinction, qui est la distinction la plus connue de Peggy, entre mystique et politique. Это подводит меня ко второй части сегодняшней лекции. Я буду говорить о развлечении, которое часто, то, что лучше всего знают в Пегги, развлечение между мистикой и политикой. Lorsque Peggy parle de mystique, ce n'est pas la contemplation divine, c'est l'élan de l'esprit qui est emporté par, comme je le disais, sa colère ou son espoir, et qui est tout entier présent à ce qu'il fait. L'enthousiasme. Когда Пегги говорит о мистике, он имеет в виду не созерцание, а порыв духа в его гневе и надежде, Dans son enthousiasme. в его энтузиазме, пребывающий в настоящем мгновении. Dans toute action, les commencements sont toujours grands. В любом деле начало всегда великое. La question, c'est comment se fait-il que ces commencements qui sont grands, qui sont un événement, après se durcissent, tombent dans l'habitude et la combinaison. Вопрос в том, что все эти великие начинания по мере течения времени каменеют, затвердевают и теряют порыв. On voit donc que c'est encore la question du temps qui se pose. То есть опять-таки ставится вопрос времени. Si l'élan mystique tombe dans la routine, si l'élan mystique tombe dans le calcul, c'est parce que on a quitté l'événement et on est rentré dans le temps du calendrier. Если мистический порыв проваливается в расчет, значит, что мы потеряли события и провалились в календарное время. Peggy, dans un livre sur l'histoire, évoque le tableau des nymphéas de Monet. Et il paraît que Monet a peint 45 versions des nymphéas. Пегги в одной книге об истории говорит о кувшинках Моне. Вроде бы Моне написал 45 версий своих кувшинок. Question. Quelle est la meilleure version? Вопрос, а какова лучшая версия? Si le temps calculé, si le temps mesuré produisait quelque chose, on devrait dire la meilleure version, c'est la 45e. Если бы продуцируемое время что-то определяло, мы должны были бы сказать, что лучшая версия 45-я, последняя. C'est sans doute ce qui se passe partout où il est question de technique. И, возможно, так и происходит всюду, где речь идет о технике. Partout où il est question de technique, le dernier produit est meilleur que le premier. Если речь идет о технике, то, разумеется, последний продукт лучше, чем первый.
Mais là où il est question de la vie de l'esprit, la réponse est, le plus beau tableau de Monet, c'est le premier. Но там, где речь идет о мистике, разумеется, ответ таков, что лучшая работа первая. Voilà. Là, on est au cœur de la question de l'enjeu spirituel d'une action politique. Здесь мы находимся в сердце ответа на вопрос о духовном смысле политической деятельности. Comment une mystique peut-elle ne pas tomber en politique? Comment une mystique peut-elle ne pas se trahir par des calculs? Как мистика может не проваливаться в политику, не предавать себя расчетам? Peggy fait cette distinction à propos de l'affaire Dreyfus, qui est le grand événement de sa jeunesse, l'événement fondateur. Пегги дает пример этого развлечения, говоря о деле Дрейфуса, которое было главным событием его юности. Et comme on l'a vu dans notre première rencontre, il se désolait de ce que les premiers héros, les héros naïfs de l'affaire Dreyfus, soient ensuite récupérés par les politiques qui ont organisé la victoire. И Пегги очень сокрушался о том, что первые герои дела Дрейфуса, наивные герои, ушли на второй план, а на первый план вышли политики, которые использовали дело Дрейфуса для укрепления собственной власти. La même action, qui était propre, devient sale, devient une autre action, sale. C'est ainsi qu'on devient innocent criminel, peut-être les plus dangereux de tous. Une action commencée sur la mystique continue sur la politique, et nous ne sentons point que nous passons sur ce point de discernement. La politique dévore la mystique, et nous ne sautons point quand nous passons sur ce point de discontinuité. Пегги пишет: одно и то же действие, бывшее чистым, становится грязным, становится другим, нечистым действием. Так делаются невинными преступниками, самыми опасными из всех. Действие, начавшееся в мистике, продолжается в политике, и мы не чувствуем, что мы пропускаем точку развлечения. Политика пожирает мистику и проходит через эту точку непоследовательности. Мы не ощущаем ее. Notre première règle de conduite, ou si l'on préfère, notre première règle de conduite sera donc, étant dans l'action, de ne jamais tomber dans la politique, c'est-à-dire très précisément, suivant une ligne de l'action, de nous méfier de nous-mêmes, de notre propre action, de faire une extrême attention à distinguer le point de discernement et ce point reconnu, de rebrousser en effet à ce point de rebroussement. Нашим первым правилом поведения, или, если так лучше сказать, первым законом нашего поведения станет в действии никогда не проваливаться в политику, то есть, говоря точнее, следуя линии действия, опасаться нас самих и наших собственных действий, быть предельно внимательным к точке развлечения, к узнаванию точки развлечения, этой признанной точки, и обращаться назад в этой точке возвращения. Par exemple, on peut se croire malin, on peut se croire rusé, en cachant les motifs de son action. Можно показаться самому себе очень мудрым, когда прячешь от себя мотивы своей деятельности. On peut se croire malin, on peut se croire rusé, en prenant même les mots et les moyens de son adversaire. Можно счесть себя очень хитрым, используя слова своего противника. Mais si je gagne
en prenant les mêmes mots que mon adversaire, c'est mon adversaire qui a gagné. Но если я побеждаю, используя слова моего противника, победил мой противник. C'est comme ça que, alors je ne sais pas si la distinction peut se faire en russe, c'est comme ça que Peggy distingue être vaincu et être battu. Je peux être vaincu au sens où militairement je n'ai pas gagné, mais je serai battu même si j'ai gagné au prix de renier ce qui faisait mon combat. Пеги различает слова, по-русски это есть тоже два слова, но они не совсем так различаются по смыслу. Пеги различает слова побежденный и побитый. И он говорит о том, что можно быть побежденным, можно быть победителем, даже будучи побежденным, но если ты победил, используя слова, мысли противника, то есть предав свои убеждения, ты побит. La question se pose de manière très simple, c'est un exemple que je vis tous les jours, il n'est pas dans Peggy. La question se pose de manière très simple pour les chrétiens, qui par exemple peuvent se dire, pour convaincre, il faut que je cache que je suis chrétien. Для христиан вопрос ставится очень просто. Иногда мы думаем, что для того, чтобы убедить, я должен скрыть, что я христианин. Mais si pour convaincre, je cache que je suis chrétien, mon adversaire a déjà gagné. Но если для того, чтобы убедить, я скрываю то, что я христианин, мой собеседник уже победил. D'où l'importante distinction donc entre la mystique et la politique, qui est une fausse habileté. Отсюда важность различения между мистикой и политикой, которая является ложной ловкостью. Car Peggy insiste bien, ceux qui ont vraiment le sens de l'action, c'est les mystiques. Пеги настаивает на том, что силой действия на самом деле обладают мистики. Ceux que Peggy appelle les politiques sont ceux qui font de l'action une technique. Пеги называет политиками тех, кто превращает деятельность в технику. Il faudra demander à Marguerite Lénat de vous éclairer sur la distinction entre technique et action. Просите Маргарит Лина лучше показать вам различия между техникой и деятельностью. Une action produit des événements, une technique produit des objets. Деятельность производит события, техника производит предметы. Si bien d'ailleurs que Peggy fait remarquer que les politiques qui négocient entre eux ne peuvent jamais s'entendre, alors que les mystiques entre eux, même du camp adverse, se comprennent. Пеги отмечает, что ведущие переговоры политики на самом деле никогда не могут услышать друг друга, тогда как мистики, даже если они находятся, у них противоположные мнения, всегда слышат друг друга. Alors on arrive à une conclusion très importante sur l'enjeu spirituel du combat politique. И мы приходим к важному заключению о духовном смысле политической борьбы. Car si les mystiques de l'un et l'autre camp peuvent se comprendre, Если мистики из того и другого поля могут понять друг друга, cela veut dire que l'enjeu du combat politique ne peut pas être d'anéantir, de dominer l'adversaire. это значит, что цель политической борьбы не в том, чтобы уничтожить и истребить противника. Un combat est spirituel dans la mesure où tout en visant la victoire, car il faut gagner, tout en visant la victoire, vise aussi à la dignité de l'adversaire. Борьба духовна, если, стремясь к победе, мы также стремимся к уважению достоинства противника. On revient encore à Jeanne d'Arc. Вернемся снова к Жанне д'Арк. Car Peggy fait remarquer que Jeanne d'Arc ne se contente pas de dire « c'est Dieu qui m'envoie ».
Фиге отмечает, что Жанна д'Арк не ограничивается словами «меня посылает Бог». Mais elle veut aussi non seulement vaincre les Anglais, mais convaincre les Anglais. Она хочет не только победить англичан, но и убедить англичан. Jeanne d'Arc ne veut pas gagner contre les Anglais, mais avec les Anglais. Она хочет победить не против англичан, а вместе с ними. D'ailleurs, et ça sera l'objet de ma troisième partie, elle dit qu'elle est envoyée par Dieu, mais remarquez bien qu'elle ne dit pas que sa cause est la cause de Dieu. Elle ne dit pas que la France est la cause de Dieu. Elle dit qu'elle est envoyée par Dieu. Mais le tribunal lui demande, Dieu est-il contre les Anglais? Et elle répond, non. Il m'a simplement demandé de les chasser. Жанна д'Арк говорит, меня посылает Бог, но она не говорит, Что Бог против Англии. Ma cause n'est pas la cause de Dieu, ça je ne sais pas comment traduire. Vous pouvez remplacer la cause de Dieu par quelque chose d'autre? Je ne sais pas du tout comment le Mon traduire. parti n'est pas le parti de Dieu. Hezbollah. Моя сторона, не сторона Бога, Quand мое поле, не поле Бога. И когда ее на суде спрашивают, разве Бог против англичан, она говорит, нет, но Бог послал меня прогнать англичан из Франции. Parlant de Jeanne d'Arc, il dit, il ne lui suffisait pas qu'elle fût envoyée de Dieu et qu'elle n'eût de compte à rendre qu'à Dieu seul, directement. Il ne lui suffisait pas qu'elle eût raison intégralement avec Dieu et devant Dieu. Elle voulait et il fallait qu'elle eût raison avec l'ennemi et devant l'ennemi. Для Жанны было недостаточно, что она была послана от Бога, и что ей нужно было бы давать отчет Богу, ей одной, прямо. Для нее было недостаточно быть правой полностью перед вместе с Богом и перед Богом. Она хотела, для нее также было нужно быть правой вместе с врагом и перед лицом врага. Dernière partie, donc, la question des moyens et des fins. Ну и третий вопрос, вопрос цели и средств. Un chrétien qui agit dans la sphère politique ne peut pas cacher la source de son action. Христианин, который действует в области политики, не может скрыть источник своего делания. Il entre dans le champ de bataille pour gagner, Он вступает на поле битвы для того, чтобы победить, mais ça ne signifie pas que son parti est le parti de Dieu. но это не означает, что его сторона, его партия – это сторона Бога. Revenons alors à la question posée en première partie, qu'est-ce qui est négociable? Вернемся к нашему первому вопросу. Что может стать предметом переговоров? Ce qui est négociable, c'est toujours des choses. Ce qui n'est pas négociable, c'est l'engagement d'une liberté. Предмет переговоров – это всегда вещи, предметы. Ce qui n'est pas négociable, c'est l'engagement d'une liberté. Предметом переговоров не может стать решимость в свободе. Un morceau de terrain est négociable, l'honneur n'est pas négociable. Территория может стать предметом сделки, а честь нет. Si bien que l'absolu, absolu, ça veut dire pas négociable. Ce qui est absolu, c'est l'honneur que j'engage. Ça n'est pas mon parti, ça n'est pas ma cause, ça n'est pas ma terre qui est absolue, c'est mon honneur.
абсолютно не моя земля, не моя политическая партия, а моя честь. C'est ce qui fait la différence entre un nationalisme païen qui sacralise la terre Этим отличается языческий, светский национализм, обожествляющий, делающий священной землю, et un engagement chrétien qui sacralise la liberté. и Выбор христианства. выбор христианства, освящающий свободу. Engagement, pratiquement traduisible en russe. Je vous le signale juste. Alors, on présente le cynisme politique, et c'est une bonne manière de le présenter, avec l'argument « la fin justifie les moyens ». Политический цинизм часто представляется словами «цель оправдывает средства». Mais on est en train de voir que la fin, c'est-à-dire le but de notre action, la défense d'un terrain, la défense d'un droit, la défense d'une somme d'argent, cette fin est toujours relative. Мы видим, что наша цель, деньги, победа, защита земли всегда относительна. Nous engageons donc une décision absolue pour des buts qui sont relatifs. То есть мы используем Nous engageons une décision Мы absolue используем абсолютное решение для относительных целей, pour des ради buts, относительных целей. pour des buts qui sont relatifs. Les buts sont effectivement de l'ordre du discutable, du négociable. On peut hésiter. Je peux ne pas être sûr que ma cause est la bonne. Цели практически всегда могут быть предметом переговоров, рассуждений. Я всегда могу сомневаться в том, что моя цель верная или нет. Mais je peux être sûr que la condition de ma liberté est de défendre cette cause. Но я могу быть уверенным в том, что условия моей свободы в том, чтобы защищать эту цель. Et c'est pourquoi ce n'est pas la fin qui donne la valeur des moyens, mais c'est au contraire les moyens qui donnent l'évaluation de la fin. Цель не оправдывает и не дает ценность средствам. Напротив, средства придают ценность цели. On a rencontré plusieurs fois l'idée de Peggy de l'alliance du charnel et du spirituel. Много раз сталкивались с идеей Пеги о единстве плотского и духовного. Cette alliance n'a pas du tout pour but de sacraliser le relatif. Цель этого единства вовсе не обожествление относительного. Par exemple, Сакрализация относительного. Charles Péguy a beaucoup été utilisé en France au moment de la collaboration. Пеги, например, много использовался во Франции во время коллаборации. Parce qu'on a dit, c'est la défense de la terre, c'est la défense de la tradition, comme si, pour Péguy, la terre et la tradition étaient sacrées. Речь постоянно шла о том, что ведь это же защита земли и традиции, как если бы для Пеги земля и традиции были священны. Mais ce n'est pas la terre et la tradition qui sont sacrées, c'est la liberté que j'y engage. Но священные для Пеги, священные вовсе не земля и не традиция, а та свобода, которую я ставлю в главу. Par exemple, les vers que j'ai cités lors de notre première rencontre, dans lesquels Peggy dit « Heureux ceux qui sont morts », sont trop souvent cités comme une célébration de l'héroïsme guerrier. Например, те стихи, которые я приводила вам на нашей первой встрече, блаженны
погибшие очень часто используются как прославление героизма. On va les relire. Но речь вовсе не об этом. Перечитаем. Heureux ceux qui sont morts pour des cités charnelles, car elles sont le corps de la cité de Dieu. Heureux ceux qui sont morts pour leur hâte et leur feu et les pauvres honneurs des maisons paternelles, car elles sont l'image et le commencement et le corps et l'essai de la maison de Dieu. Блаженны умершие ради плотских городов, поскольку они суть тела града Божьего. Блаженны умершие за очаг и огонь и нищие почести отеческих домов, поскольку они – это образ и начало, тело и попытка Дома Божьего. Ces vers ont beaucoup été utilisés dans un sens belliciste. Эти стихи часто использовались в таком воинствующем духе. Mais quelques strophes avant, Peggy nous dit que nos combats ne sont jamais les bons combats. Но несколькими строфами раньше Пегги говорит о том, что наши битвы никогда не бывают верными. Il s'adresse toujours à Ève, la mère de l'humanité, По-прежнему обращаясь к Еве, матери человечества, vous seul, vous le savez, nos indignations ne se meuvent jamais que quand il est trop tard. вам одной ведомо, что наше возмущение приходит в движение только когда уже слишком поздно. Tout à l'heure, j'ai dit, l'action n'est pas négociable quand elle est au présent. Mais il est vrai que nous arrivons toujours trop tard. Et c'est ça le mal. Le mal, c'est trop tard. Недавно я говорил, что действие не может стать предметом торга, если оно в настоящем. Но зло состоит в том, что мы всегда приходим слишком поздно. Je relis. Часто. Seuls, vous le savez, nos indignations ne se meuvent jamais que quand il est trop tard, quand le meurtre est passé tout le long du rempart, alors nous soulevons nos exécrations. Вам одной ведомо что наше возмущение приходит в движение лишь когда уже слишком поздно. Только когда у стен уже произошло убийство, мы начинаем проклинать. Et plus loin, seuls, vous le savez, nos révolutions ne se mettent debout que quand le crime est fait. Quand le meurtre est acquis et quand il est parfait, alors nous soulevons nos déclarations. Вам одной ведомо, наши революции поднимаются лишь тогда, когда совершилось преступление. Когда произошло убийство, когда оно совершено, тогда мы поднимаем голос. Dans les célèbres vers où il célèbre, dans les vers bien connus où il célèbre les morts à la guerre, Peggy utilise l'expression « mort sur un haut lieu », c'est-à-dire le lieu du sacrifice. В знаменитых строках, где Пегги пишет о погибших на войне, он называет их погибшие на горнем месте, то есть на месте жертвоприношения. Mais quelques strophes auparavant, il a averti, nous n'amenons jamais que des faux dieux sur les lieux du sacrifice. Но несколькими строфами раньше он предупредил нас о том, что мы приносим на горнее место жертвоприношения, мы приносим жертву ложным богам. Je lis. Seuls, vous le savez, nos supplications ne se courbent jamais qu'aux autels des faux dieux. Nous n'apportons jamais sur les derniers hauts lieux que des cœurs écrasés de consternation. Вам одной ведомо, наши мольбы склоняются лишь к престолам ложных богов. Мы приносим к последнему горнему месту лишь раздавленные унынием сердца. Si l'action chrétienne en politique doit donc être intransigeante, orgueilleuse, dit Peggy,
c'est parce que je ne suis pas sûr de la justesse de ma cause et que je peux être sûr simplement de la nécessité de mon honneur. C'est vraiment essentiel à comprendre. Пеги говорит о том, что Пеги говорит о том, что наше политическое дело христиан должно быть всегда прямым и горделивым, именно потому, что мы никогда не знаем до конца, верна ли наша цель. Je ne suis pas sûr de la justesse de ma cause, je suis sûr de la nécessité de mon honneur. Но я не убежден в верности моей цели, но я убежден в необходимости в моей чести. Peggy résume en disant, au civil, c'est-à-dire dans le champ de la cité, au civil, je veux être orgueilleux. Пеги говорит, в городе, в обществе я хочу быть гордым. Devant Dieu, je suis humble. Перед Богом я должен смиряться. Et je peux être orgueilleux au civil si je suis humble devant Dieu. И я могу быть гордым в обществе, только если я смирен перед Богом. Souvent, nous sommes orgueilleux devant Dieu et assez humbles au civil. Часто мы горды перед Богом и достаточно смиренны в обществе. Voilà, en conclusion de cette idée. Vous voyez, donc, au fond, c'est la position de l'engagement chrétien en politique est forcément une position risquée et paradoxale. Положение христианина в политике, призывы христианина в политике парадоксально. Puisque le chrétien jette le poids de l'absolu dans la balance du relatif. Поскольку христианин бросает вес абсолютного на весы относительности. C'est ce qui peut lui donner la tentation d'une violence dogmatique. И это может привести его к искушению догматического насилия. Mais cela signifie surtout que le véritable ressort de son action, c'est l'espérance, non pas l'espérance dans ses forces, mais dans la confiance en Dieu, qui nécessite d'agir et pas simplement d'être dans l'attitude de piété. Но настоящая пружина христианского делания – это надежда, не надежда на собственные силы, а надежда в доверии Богу. Qui nécessite d'agir et pas simplement d'être dans une attitude de piété. Требует от нас делания, а не только благочестия и благочестия. Alors, excusez-moi, je vais perdre du temps pour trouver une page. Excusez-moi, Прошу прощения, ищу страницу. Que je n'ai pas noté, on a toujours tort de ne pas noter. Je vais donner la conclusion à Jeanne d'Arc. Последнее слово я дам Жанне д'Арc. Je rappelle donc que Jeanne d'Arc dit, entre ces deux femmes, celle qui me dit vertu domestique, celle qui me dit piété, entre ces deux femmes, il doit y avoir un chemin. Напоминаю, что Пеги говорит словами Жанны, что между этими двумя женщинами, которые одна предлагает мне такую домашнюю, личную добродетель, а другая благочестие, есть еще третий путь. Ô mon Dieu, donnez-nous enfin le chef de guerre, vaillant comme un archange et qui sache prier. О Господь, даруй нам, наконец, военачальника, воинственного, как архангел, и умеющего молиться. Une espèce de capitaine de prière, Молитвенного капитана, qu'il soit chef de bataille et chef de prière,
чтобы он вел и битву, и молитву, чтобы он был главой и битву, и молитву. Une sorte de chef d'armée de prière. Начальник над армией, над молитвенной армией. Mais qu'il ne sauve pas seulement telle ville en laissant aux Anglais le reste du pays. Но чтобы он спас не только какой-то отдельный город, оставив англичанам остальную страну. Il ne faut pas que chacun combatte seulement pour soi, pour sa terre et pour sa ville. Для этого нужно, чтобы каждый бился не только за себя, свою землю и свой город. Vous le savez, la conclusion de cette prière, dans laquelle Jeanne demande un chef de guerre, c'est qu'elle comprend que le chef de guerre, c'est elle. Вы знаете о том, что завершение этой молитвы, в которой Жанна молит о том, чтобы Бог дал Франции военачальника, она понимает, что это она сама. Merci. Non, merci. Merci à la traductrice. Absolument. Пожалуйста, дайте мне 5 способов перевести слово «engagement» на русский язык. Nous avons vu excellent exercice de mise en pratique du bataille spirituelle, justement à la fois dans la traduction et dans cette méditation. Et la question par rapport aux deux premiers éléments, l'axe de cette bataille, colère et espérance. Я говорю, что на практике в этом переводе и в размышлении мы видели, как развивается духовная брань. И меня интересуют два элемента, которые были названы, это гнев и надежда. En effet, colère, ça, désespéré, nous voyons à quoi ça peut aboutir. En même temps, c'est pas toujours évident leur mariage, leur rencontre, leur alliance stratégique, pour ainsi dire. Parfois, il n'est pas évident de trouver même au niveau du dialogue, au niveau de l'entendre, ils sont tellement différents, la colère et l'espérance. Et parfois, lorsque nous attendons des propos pleins de la colère, surtout aujourd'hui, ici, enfin dans ce pays, on se demande comment, à quel moment, sur quel croisement de route l'espérance va rejoindre cette colère qui n'est pas totalement dépourvue de sens. Donc, si vous pouvez un peu creuser les rapports nécessaires, et en même temps pas si évidents que ça, entre les deux. Je traduis. Я говорю о том, что мы часто сейчас слышим слова гнева, и они не совсем беспочвены в нашем контексте, в нашей стране. И понятно, что формы выражения у гнева и надежды совершенно различные. И не так уж очевидно, чтобы они нашли общий язык, чтобы они были союзниками стратегическими. И вопрос в том, как в таких перекрестках гнев, не проваливаясь в безнадежность, может все-таки быть ориентирован вместе с надеждой, а не бросить. Ce qu'elles ont en commun, la colère et l'espérance, c'est de refuser ce qui est. У надежды и гнева общее в том, что они не принимают то, что есть. Qu'est-ce qui va rendre possible leur alliance? C'est ce que j'ai essayé de dire dans la dernière partie, c'est en continuant d'agir par soi. Их можно объединить через то, что я попыталась сказать в последней части, продолжая действовать, исходя из самого себя. C'est pour ça que je n'aime pas l'idée d'indignation. Поэтому мне не нравится идея возмущения. Parce qu'on est toujours indigné contre les autres, on est rarement en colère, on est rarement indigné contre soi. Мы часто возмущаемся другими и редко собой.
Alors qu'on peut être en colère contre soi. Мы можем часто гневаться на себя, но мы не возмущаемся. Et donc, En russe, la tradition de l'indignation n'a pas la racine digne. Est-ce qu'il faut expliquer? je pense qu'il était lié à la mode. Indignez-vous, c'est sûrement à la mode ici. Alors, ce qui va, me semble-t-il, permettre d'unir les deux, c'est la justesse des moyens utilisés. То, что может объединить гнев и надежду, это точность выбранных средств. Parce que tous les moyens de combinaison, de ruse, de calcul sont des formes de désespoir. Потому что все средства, опирающиеся на расчет, на комбинации, это на самом деле форма отчаяния. Je prends un exemple simple. Je suis professeur. Pour faire progresser mes étudiants, je pourrais utiliser des ruses. Приведу простой пример. Я преподаватель, и для того, чтобы помочь двигаться моим студентам, я могу использовать хитрость. Je pourrais les amuser. Я могу их веселить, развлекать. Mais si j'utilise des ruses par rapport à mes étudiants, ça veut dire que je désespère d'eux. Но если я использую хитрость по отношению к моим студентам, это значит, что я разочаровался в них. Et à ce moment-là, même si je gagne, j'ai perdu. И в таком случае, даже если я победил, я на самом деле проиграл. Donc ça nous rend la question est bien posée par un autre auteur qui lui est désespéré. Этот вопрос хорошо ставит другой автор, который этот автор отчаялся. C'est Malraux dans l'espoir. Malraux в книге «Надежда». Parce que Malraux dans l'espoir rencontre aussi l'élan d'un peuple. В этой книге он тоже говорит о порыве народа. Et on se pose la question de l'organisation de cet élan. И ставится вопрос об организации этого порыва. Et alors Malraux, qui lui reste dans la colère, Malraux, пребывающий в гневе, bien que le livre s'appelle L'espoir, несмотря на то, что книга называется «Надежда», pose la question, peut-on organiser l'Apocalypse? ставит вопрос, в общем-то, о том, можно ли организовать апокалипсис. C'est-à-dire, au fond, il y a un apocalypse, ça veut dire révélation, donc dans toute révolution, il y a une révélation. Апокалипсис значит откровение, в любой революции есть откровение. Et après, quand l'organisation commence à ne plus faire confiance dans les hommes, И в тот момент, когда организация перестает доверять людям, alors on tombe dans la politique, тогда мы проваливаемся, впадаем в au политику. sens négatif du mot. Впадаем в политику в отрицательном значении этого слова. C'est un peu ce qu'on vit ici. То, с чего мы хотели бы здесь, C'est-à-dire qu'il faudrait, dans une action parfaite, qu'il y ait un mouvement de diastole et de systole, de l'action à la contemplation, de l'action à la contemplation. хотелось бы, чтобы в любом делании, oui, j'ai compris, как в работе сердечной мышцы, постоянный переход между созерцанием и деланием, деланием и созерцанием. Mais à la fin, quelle est la fin de l'espérance, la source de l'espérance? C'est laquelle? В чем же тогда источник надежды? Peggy parle, j'ai dit, il dit que le père de famille est le héros, l'aventurier des temps modernes. Пегги говорит о том, что отец семейства герой-авантюрист современного времени. Je reviens sur cet exemple. Я вернусь к этому примеру. Peggy dit, l'homme de 40 ans a compris une chose. Moi, je l'ai compris depuis longtemps. Пегги говорит о том, что человек 40 лет понимает одну вещь. L'homme de 40 ans a compris une chose, on n'est pas heureux. Мы несчастливы.
Et cet homme de 40 ans a un fils, par exemple, de 14 ans. У этого человека 40 лет есть сын, например, 14 лет. Et ce fils, le père fait tout pour qu'il soit heureux. И отец делает все, чтобы этот сын был счастлив. Il y a donc deux racines de l'espérance. Il y a une racine naturelle. Есть два источника надежды. Parce qu'au fond, les enfants, c'est le signe de l'espérance. Естественный источник – дети. C'est pour ça que Peggy parle de l'espérance comme d'une petite fille. Поэтому Пегги говорит о надежде, как о маленькой девочке. Donc l'espérance a une racine vitale et une racine spirituelle, parce qu'il n'y a d'espérance qu'en Dieu. C'est ce qui fait la différence entre l'espoir et l'espérance. Encore un traduisible, merci. Второй источник надежды в Боге, потому что надежда есть только в Боге, то, что и делает разницу между надеждой и упованием, но по-русски разница другая. Упование, мне не кажется, что упование совпадает с эспуар. Надеждой и уверенностью в будущем. Et alors je continue de répondre, parce que, oui, voilà, ça me permet de mieux expliquer. J'ai dit, il faut être orgueilleux. Je continue de répondre à la question de Lydia. J'ai dit, dans l'action, il faut être orgueilleux. Я сказал, что в делании нужно быть гордым. Mais si je place mon espérance en Dieu, aussitôt je suis humble. Но если я полагаю, утверждаю мое делание в Боге, я тут же оказываюсь смиренным. Parce qu'il m'est interdit de faire de mon action une propriété. Потому что мне запрещено овладеть своим действием. C'est la meilleure réponse que je puisse faire. Я не могу дать лучшего ответа. У меня скорее даже комментарий, чем вопрос. Я здесь только что прочла прекрасную книгу, всем рекомендую, Надежда Мандельштам, которая жена Оши Мандельштама, она написала книгу «Воспоминания о своей жизни». И вот ее основной вопрос, даже она даже здесь книга это ответственность ее поколения, за что она не свалилась в этот страшный ад Советского Союза и ГУЛАГа и прочих вещей. La responsabilité de sa génération dans l'affaire dans lequel elle a vécu. И она отвечает на этот вопрос очень похоже, так сказать, очень похоже, мне очень понравилась фраза о том, что средства оправдываются. Она говорит, что беда нашего поколения, большевиков, состояла в том, что они ставили перед собой какую-то цель, которую они достичь, которая оправдается. А в реальности не цель надо было ставить, а смысл. Il posait un but. Et c'était un sens et un but qu'il fallait poser. Тогда мы не становимся зря. Это очень близко к тому, о чем Пегги говорит. Et nous ne devenons pas des références si, au lieu du but, nous posons un sens. Exactement. Les philosophies du progrès, les philosophies de l'histoire ont transposé l'espérance religieuse sur le plan des projets temporels. Философия прогресса и философия истории перенесли идею духовной, религиозной надежды на уровень земных проектов, планов. Et ils ont pu tromper les plus généreux. И обманули они именно самых щедрых и благородных. Puisque ceux qui veulent contribuer à ce progrès peuvent être les plus généreux. Потому что часто именно те, кто хотят способствовать такого рода прогрессу, самые лучшие люди поколения. Mais en même temps, au nom du lendemain, ils ont accepté de dévaloriser le présent. И в то же время, во имя завтрашнего дня, они согласились с обесцениванием настоящего. Au nom d'une vérité de demain, ils ont accepté de mentir aujourd'hui. Во имя завтрашней истины они согласились лгать сегодня. Et quand on a menti aujourd'hui, la vérité n'apparaîtra pas. Но если ты солгал сегодня, правда уже не может появиться.
pour ça que l'idée de Peggy, ce qui est non négociable, c'est le présent, est une idée si forte. Поэтому так важна мысль Пегги о том, что именно настоящее не может стать предметом переговоров, сделки, торга. Si le point central est justement le présent et non le futur, quelle est la place et comment se rend possible la promesse? Если центр приходится на настоящее или на будущее, то как возможно обещание? La promesse est justement différente du contrat. Обещание отличается от контракта. Le contrat a une échéance, un calendrier. У контракта есть истекающий срок действия. La promesse Календарь. commence aujourd'hui Обетование начинается сегодня, et elle est sans dette, alors que le contrat instaure toujours une dette. контракт всегда устанавливает долг. У обещания нет долга, должествования. Donc la promesse, c'est la véritable alliance des libertés. Tout le reste qui est négociable, c'est le calcul des biens. Il faut calculer les biens. Mais la promesse, c'est l'alliance des libertés. Обещание – это единство свобод. La promesse, c'est l'alliance des libertés, et le calcul, et le contrat, c'est le calcul des biens. А контракт это расчет благ, вещей. Последний вопрос. Пожалуйста. Вы говорили о том, что моя сторона – это не сторона Бога, и я не должен быть уверен в своих целях, но должен стараться победить. Не могли бы объяснить лучше, каким образом побеждать, если моя сторона не сторона Бога, и я не уверен в своих целях? И что такое победить для христианина в политике? Et que veut dire vaincre pour un chrétien en politique? Excellente question. Замечательный вопрос. Mon parti n'est pas de Dieu et le parti de mon ennemi n'est pas celui de Satan. Моя страна не страна Бога, но страна моего врага не страна дьявола. Qu'est-ce que c'est que vaincre pour un chrétien? Ça n'est pas faire triompher le christianisme. Для христианина победить не значит сделать так, чтобы христианство одержало победу. On ne fait pas triompher la foi par un combat. Вера не может восторжествовать через битву. Ce qu'on fait triompher par un combat, c'est les moyens de la foi. Через битву могут восторжествовать средства веры. Le tombeau du Christ, qu'il y ait des églises, qu'il y ait des écoles, qu'il y ait une liberté de circuler, etc. Гроб Христов, чтобы были церкви, чтобы были школы, чтобы была свобода передвижения. Montalembert, qui est un homme politique, qui a voulu comprendre comment les chrétiens s'engageaient en politique. Монталембер – это христианский политический деятель, которому важно было размышлять о том, как христиане могут действовать в политике. Disait, je ne comprends pas ces gens qui vont à la messe sans se demander comment est possible une société où on va à la messe. Я не понимаю, он говорил, я не понимаю людей, которые идут на мессу, не размышляя о том, как возможно общество, в котором люди ходят на мессу. Merci. Ну, вот завершился первый курс лекций
Жанна Эльдюмон в нашем институте. И я надеюсь, что это действительно обещание, что тот союз свобод, о котором только что шла речь, будет приносить новые плоды нашего общения. И просто в знак благодарности нашего общения здесь я хотел подарить среди книг, которые издавал Дух и Литера, есть одна, которая называется «Семена мудрости». «Semence de sagesse». Она на 3 языках. Поэтому тому, кто хочет лучше и больше открывать кириллический мир, тут есть помощь. А тем, кто хочет учить французский и английский, здесь, соответственно, есть эквиваленты пословиц и извлечения из Библии на французском, на английском и на русском. И я приведу только одну цитату из книги «Притч». «Плод праведника – древо мудрости, и мудрый привлекает души. Le fruit du juste est un arbre de vie. Le sage captive les âmes». Merci de nous captiver. On est vraiment captivés et puis on est très heureux d'attendre les sages. Merci beaucoup.